बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम हो मोहम्मद वाली मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर भारत के मुसलमानों की हालत पर हमारी हफ्तावार रिपोर्ट 20 करोड़ में आपको खुशामदीद। हम मशकूर हैं आप सबके। हमारी इस रिपोर्ट से दुनिया भर में उर्दू ज़बान जानने वाले मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और मुसलसल हमें ये पैगामात मिल रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ जो मुजालिम हो रहे हैं उन्हें कोई इस तरह पेश नहीं कर रहा। बैसत न्यूज़ की एक अदना सी काविश है कि इन मुसलमानों के दर्द को जहाँ तक हो सके पहुँचा सके। तो आइए चलते हैं इस हफ्ते के वाक़यात की तरफ। सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि अमित शाह ने कश्मीरियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अगस्त 2019 में कश्मीर में आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद भारत के जायर और मुसलमान दुश्मन वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहली मरतबा कश्मीर का दौरा किया। ये दौरा 3 दिनों पर मुश्तमिल था, जिसमें अमित शाह ने मीठे अल्फाज में तल्ख पैगाम दिया। शाह ने कहा कि हम कश्मीरियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं, मोदी जी का साथ दें और कश्मीर में जमहूरियत की तक़वियत करें, जिससे अमन कायम हो और कश्मीरी तरक्की करें। शाह ने कहा कि कश्मीरियों को अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ, यानी कश्मीरियों की तहरीक ने इन्हें कोई आज़ादी नहीं दी। दोस्ती व अमन का पैगाम लेकर आने वाले अमित शाह की आमद से पहले 700 बेकसूर कश्मीरियों को सिक्योरिटी के लिए ज़ेरे हिरासत ले लिया गया। अब तक 40,000 से ज़ायद कश्मीरी PSA के तहत जिंदानों में हैं और कम से कम 2 साल तक इनकी ना तो कोई ज़मानत होती है और ना ही कोई सुनवाई। एक तरफ भारत कह रहा है कि कश्मीर में अमन कायम हो गया है, तो दूसरी तरफ डिफेंस स्टाफ जनरल चीफ बिपिन रावत ने कहा है कि अगर कश्मीर में मुज़ाहिमत कम ना हुई तो सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा देंगे। क्या इन दोनों बयानात में तज़ाद नहीं? अगर मोदी हुकूमत वाकई कश्मीर की बहबूद चाहती है और इसमें सदाकत भी है, तो सबसे पहले इन असीरों को रिहाई दे और इनके ख़ानदानों ने जो मुश्किलात उठाई हैं इनका अजाला करे। भारतीय हुकूमत और थिंक टैंक ने ये बात अजबर कर ली है कि कश्मीरियों की असास ईमान और दीन इस्लाम है। इस बुनियाद को नाबूद करने के लिए भारत कश्मीर में तरक्की लाना चाहता है, जिसके ज़रिए कश्मीर में मंशियात, अय्याशी और शहवत की तरवीज होगी, जिसकी दलील अय्याशी के मरकज़ दुबई के साथ कश्मीर की तामीर नौ का मंसूबा और मुआहिदा है। मोदी और शाह का ये मंसूबा कि कश्मीरियों की पाकीज़गी को ख़त्म करें नाकाम नज़र आता है जब कश्मीरियों को मुज़ाहिमत के मैदान में देखते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुओं का कश्मीर में कत्ल होता है तो ऐसा खौफ फैलाया जाता है कि यहाँ कोई नहीं आना चाहता। भारत की बौखलाहट इस बात की दलील है कि भारतीय हुकूमत अब भी कश्मीरी तहरीक से खौफज़दा है और इतनी शिद्दत और जारहियत के बाद भी मोदी को ये तहरीक दबती हुई नज़र नहीं आती। इसलिए इस बार दुनियावी लालच और तरक्की का हरबा अपना रहे हैं। जिस तरह के इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मसला कश्मीर उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक कि फ़लस्तीन की तरह बैनुल मिलली नहीं बन जाता। लेकिन ये कब और कैसे होगा? अभी तक तो भारतीय 20 करोड़ मुसलमानों ने ही कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और नाज़रीन, अगली खबर कश्मीर से, जहां भारत से पाकिस्तान की शिकस्त का जश्न कश्मीर में मनाया गया। नाज़रीन, अमित शाह कश्मीरियों को भारत के साथ मिलाने और इनसे तरक्की के वादे के लिए कश्मीर पहुंचे हैं, लेकिन अभी शाह साहब ने कश्मीर छोड़ा भी नहीं था कि कश्मीरियों ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया। अगर हम ये कहें कि कश्मीरियों ने अमित शाह को शट अप कहा होता या एक तमाचा भी लगा दिया होता तो ये कम होता, लेकिन कश्मीरियों ने इससे भी बड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाले T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में जब भारत को बहुत जलीलाना शिकस्त से दोचार किया गया तो कश्मीरियों ने सड़कों पर खूब जश्न मनाया, पटाखे चलाए और इस दौरान अमित शाह कश्मीर में मौजूद थे। ये जवाब था भारत के जालिम होम मिनिस्टर को कि कश्मीरी भारत के साथ कभी भी नहीं हो सकता। इस पर रद्द अमल दिखाते हुए भारतीय हुकूमत ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत 2 FIR काटी। इसमें 5 से 7 साल तक सज़ा होगी, जिसमें पहले 2 साल तक ना कोई ज़मानत और ना ही कोई ट्रायल होगा। पुलिस वीडियोज़ की मदद से इन लड़कों की शिनाख्त कर रही है जिन्होंने जश्न मनाया ताकि इनको हिरासत में लिया जा सके। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी ने आगरा में 3 कश्मीरी स्टूडेंट्स को मुल्क से गद्दारी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, इसलिए कि उन्होंने पाकिस्तान की जीत में खुशी का इजहार किया।
जम्मू के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल की कश्मीरी गायनी लैब टेक्नीशियन नफीसा मजीद को भी इसी तरह नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तानी जीत की तस्वीर लगा दी थी। भारत ने इस मैच की शिकस्त को कश्मीरियों पर मजालिम का एक और सबब बना लिया है। और नाज़रीन, अगली खबर शर्जील इमाम के बारे में, जिनकी ज़मानत नामंजूर कर ली गई है। दिसंबर 2019 में दिल्ली में होने वाले दंगों में JNU के तालिब इल्म शर्जील इमाम को UAPA एक्ट के तहत अगस्त 2020 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोर्ट ने अब तक शर्जील इमाम को न रिहा किया है, न उनकी ज़मानत की कोई भी दरख्वास्त मंजूर की है। शर्जील इमाम JNU का एक तालिब इल्म है, लेकिन उन पर इल्ज़ाम है कि दिल्ली दंगों में अपनी गुफ्तगू से उन्होंने मुश्तिल अफराद में इश्तियाल को भड़काया था, जिसके नतीजे में मुसलमानों में ये दंगे शुरू हुए। हालांकि हकीकत कुछ और थी। सिटीजनशिप एक्ट की मुखालफत में जब जामिया मिलिया और JNU के स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया तो BJP के मिनिस्टर्स और पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि इनको गोली मार दो क्योंकि ये गद्दार हैं, और अगर इन्होंने एक दिन में ये धरने खत्म नहीं किए तो हम इनका सफाया कर देंगे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर, जिन्होंने हिंदुओं में खुलेआम इश्तियाल पैदा किया और गोली मारो के नारे लगाए, इनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन शर्जील इमाम जैसे मुसलमान नौजवानों को झूठे केसेस की बिना पर असीर किया गया। शर्जील इमाम की ज़मानत पर कोर्ट ने ये तस्लीम किया है कि तकरीर मुबहम है और ये वाज़ेह नहीं होता कि इनकी इस तकरीर की वजह से इश्तियाल पैदा हुआ। लेकिन आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं कि कौमी बात करें, इसलिए इनकी ज़मानत की दरख्वास्त रद्द की जाती है। आखिर हुकूक़ बशर कहाँ हैं? और नाज़रीन, अगली खबर T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जहां 11 में से सिर्फ एक मुसलमान को ज़िल्लत का जिम्मेदार करार दिया गया है। भारत की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त के बाद हार का सारा मलबा एक खिलाड़ी पर आ गिरा। वो खिलाड़ी भारत के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी हैं। दुनिया क्रिकेट के माहिरीन और भारतीय कप्तान ने खुद कहा कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस बहुत आला थी, लेकिन फिर भी इस शिकस्त के जिम्मेदार मोहम्मद शामी थे। क्यों? आप जानते हैं कि वो मुसलमान हैं। भारतीय टीम के मायानाज फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने अब तक जो कुछ भी किया, सिर्फ एक मैच में शिकस्त के बाद इस सब पर पानी फिर गया। यह है शिद्दत पसंदी और नफरत की इंतहा कि खेल में भी नफरत और तासुब सामने आ गया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद शामी के खिलाफ गद्दार होने के नारे लगाए गए। गोया भारतीय टीम सिर्फ एक ही खिलाड़ी मोहम्मद शामी के साथ क्रिकेट मैच खेल रही थी। इससे पहले बहुत सारे हिंदू खिलाड़ियों को मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में टीम से निकाला गया, लेकिन इनमें से कोई भी गद्दार नहीं था। भारत के साबिका मशहूर क्रिकेटर इरफान खान ने अपनी एक ट्वीट में लिखा कि पहले भी हम पाकिस्तान के साथ मैचेस में हारते रहे हैं, लेकिन कभी किसी मुसलमान खिलाड़ी को इस तरह से गद्दार किसी ने नहीं कहा। इस तरह की रविश ये पैगाम दे रही है कि भारत में अब किसी भी मुसलमान को सेलिब्रिटी पोजीशन पर, चाहे वो फिल्म स्टार हो या क्रिकेट, हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। मुसलमानों पर सारे तालीमी व तरक्की के दरवाजे तेज़ी से बंद हो रहे हैं। इसी तरह पंजाब की सरगर डिस्ट्रिक्ट की यूनिवर्सिटी, जहां 90 कश्मीरी स्टूडेंट्स रहते हैं, इन पर मुतशद्दिद हिंदुओं ने हमला किया, जिसकी वीडियो खुद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने नशर की। राजस्थान के शहर उदयपुर की एक टीचर नफीसा अत्तारी को नौकरी से निकाल दिया गया जब उन्होंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर लगाकर इतना लिखा कि वी वन, हम जीत गए, और बाद में पुलिस ने तासुब के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, ये नफरत उरूज पर है जो इस वक्त खेल के मैदानों में भी पिनप रही है, और ये कारनामा RSS का है। जब नफरत हर हद से बढ़ गई तो क्या इस वक्त भी मुसलमानों का खामोश रहना और अपने हक में कुछ ना बोलना ठीक है? क्या वो अपनी जान, अपने ईमान और अपनी नस्लों को अब भी महफूज समझ रहे हैं? और अब आपको लिए चलते हैं तीरोपुर, जहां मस्जिद, घर और दुकानों को मिसमार कर दिया गया। भारत की जनूबी मरकजी रियासत तमिलनाडु के शहर तीरोपुर में VHP यानी RSS की मादर तंजीम ने एक रैली निकाली, जिसमें 3500 मुतशद्दिद हिंदू मौजूद थे। ये रैली बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम इख्तलाफ में मुसलमानों की मजम्मत में निकाली गई। कुछ अर्सा कबल बांग्लादेश के शहर चिटागोंग के एक दुर्गा पूजा पंडाल में जब कुरान करीम की तौहीन की गई तो मुसलमानों ने शदीद रद्द-ए-अमल दिखाते हुए दुर्गा पूजा पंडालों में शदीद तोड़फोड़ की। ये बांग्लादेशी मुसलमानों की गैरत थी कि वो अपनी इलाही किताब की तौहीन बर्दाश्त न कर सके, जबकि इस तरह की तौहीन भारत में तो आए रोज़ होती रहती है।
मुसलमानों के इस इकदाम पर बांग्लादेशी हुकूमत ने मुसलमानों के साथ सख्त इकदाम तो किया ही, लेकिन भारतीय आरएसएस और वीएचपी को भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग भड़काने के लिए ईंधन मिल गया। वीएचपी की इस रैली ने रस्ते में मौजूद मस्जिद को बुरी तरह मिसमार कर दिया। साथ ही मौजूद मुसलमानों की कुछ दुकानों को भी तोड़ा गया। करीब ही इलाके में मौजूद मुसलमानों के कुछ घरों को भी आग लगा दी गई। आखिर क्यों वीएचपी और आरएसएस ने बांग्लादेश में जारी दाखिली मसाइल को हवा देकर नफरत की आग भड़काई? इसकी एक अहम वजह यह है कि आसाम में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है और इनमें बंगाली मुसलमान अक्सरियत में हैं, जिनके खिलाफ तशद्दुद हो रहा है और इनकी शहरियत ख़त्म करके इनको डिटेंशन सेल्स में डालने का मंसूबा अमली हो चुका है। जब बांग्लादेशी मुसलमानों को इस तरह पेश किया जाएगा कि वो हिंदुओं की पूजा पर हमला आवर हैं, तो इसका असर आसाम में भी होगा और ये मंसूबा मजबूत और मजबूत तर हो जाएगा। दूसरी वजह भारतीय हिंदुओं पर यह जाहिर करना है कि मुसलमान शिद्दत पसंद हैं। जब ये हिंदुओं की इबादतगाहों को कबूल नहीं करते तो हम अपने मुल्क में इनकी मस्जिदों को क्यों कबूल करें? जो कुछ बांग्लादेश में हुआ ये सब एक प्लानिंग का हिस्सा लग रहा है, जिसमें भारत मुलव्विस है। पहली मर्तबा पूजा के पंडाल में एक देवी के कदमों में कुरान करीम को रख दिया गया, और वो भी एक मुसलमान मुल्क में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और फिर इससे इश्तियाल पैदा करके मंदिरों पर हमला करना। अगर इस आग को कोई थोड़ी सी भी हवा देता तो इसका असर भारत में हतमन होना था, और इस काम में आरएसएस और वीएचपी माहिर हैं। और नाज़रीन, अब आपको खबर देते हैं आनंद शहर से, जहां 10 करोड़ के मुसलमान होटल को बंद करवाया जा रहा है। नाज़रीन, आनंद भारत का सबसे बड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स का शहर है और ये मोदी की रियासत गुजरात में वाक़ है, जहां 2003 में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद का कत्लेआम करके मोदी भारत का वज़ीर आज़म बन गया था। गुजरात में 2003 से मुसलमानों के ख़िलाफ़ तासुब बहुत ज़्यादा है और कदीम से ही गुजराती मुस्लिम तहज़ीब को कबूल नहीं करते, क्योंकि मुसलमान गोश्त खोर हैं। लेकिन अब गुजरात में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद ने हिंदुओं के डर से गोश्त खाना छोड़ दिया है। इस नफरत की एक अजीब मिसाल हाल ही में भारत के शहर आनंद में नज़र आती है, जहां ब्लू आइवी नामी एक होटल का इफ्तिताह किया जाता है, जिसके खिलाफ मुतशद्दिद हिंदू एहतजाज करते हैं कि ऐसे होटल का हमारे इलाके में बनाना तौहीन है, जिसके 3 में से 2 मालिक मुसलमान हैं। ये एहतजाज, जिसमें डॉक्टर्स, वकला और स्टूडेंट्स शामिल थे, इन्होंने होटल के सामने भजन गाए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। और साथ ही ये भी शिआर लग रहा था, जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ अब एक नारे आम बन गया है कि देश के गद्दारों को जूते मारो सालों को। किशन भाई नामी एक शख्स ने मुसलसल नारे लगाए कि ये अमेरिका नहीं, अगर भारत में मुसलमानों को रहना है तो हिंदू तहजीब के साथ जिए श्री राम का नारा लगाना होगा। जबकि इन साहब के बेटे खुद अमेरिका में एक मुसलमान की कंपनी में काम करते हैं। हिंदुओं का कहना था कि मुसलमानों के बनाए गए इस होटल ने हमारे इलाके को नजिस कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान अपने मुफ्तियों और मराजे से बहस करते हैं कि हिंदू नजिस हैं या नहीं। आप खुद मुलाहिजा फरमाइए कि हिंदू आपको नजिस मानते हैं। उन्होंने इस एहतजाज में यहाँ तक कहा कि मुसलमानों को देखना तक पाप यानी गुनाह है। फिर हम कैसे इनके बनाए गए लग्जरी होटल को देख सकते हैं? ये मोदी जी का कारनामा है कि हिंदू मुस्लिम मुनाफरत को इस सतह तक पहुँचा दिया गया है, जहाँ हिंदू मुसलमानों को और इनकी इमलाक को अपनी आँखों के सामने देखना भी बर्दाश्त नहीं करते। इस होटल के मालिक हसन अली ने कहा कि हमने अपने हिंदू भाइयों के एहतराम में होटल को मुकम्मल तौर पर वेजिटेरियन रखा है, हत्ता कि अंडे और ऑमलेट तक खिलाए नहीं जाते, और अब हमारी 10 करोड़ की सरमायाकारी मुश्किल में आ गई है। एक और अहम नारा जो कि बहुत अहम है, ये भी लगाया जाता है कि मुसलमान फ़कीर हैं और इन्हें हमेशा हमारा मोहताज रहना चाहिए। इतना बड़ा होटल अगर मुसलमानों ने बनाया है तो ये काबिल कबूल नहीं कि मुसलमान तरक्की करता हुआ नजर आए। अब मुसलमानों को ये बात बावर कर लेनी चाहिए कि आपकी नस्लों को भारत में न तालीम मिलेगी और न इक़्तिसाद। अगर बच भी गए तो बनी इसराइल की तरह सिर्फ पस्ती, ग़ुलामी और फ़कीराना ज़िंदगी ही मुयस्सर आएगी। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं केरला में, जहां मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए पाकिस्तानी नेशनल पर FIR काट ली गई। केरला शहर के स्पाइनल कॉर्ड रिहैब हॉस्पिटल में इलाज की गर्ज से आए 2 पाकिस्तानी बाशिंदों पर मुश्किल बन गई जब वो इलाज के बाद घर लौटने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। इनके सारे डॉक्यूमेंट्स और पुलिस क्लियरेंस भारत आने पर क्लियर था और पुलिस मुसलसल हस्पताल से राब्ते में भी रही और तफ्तीश भी होती रही,
لیکن کچھ عرصے بعد جب علاج مکمل ہوا اور یہ کوچی ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایئرپورٹ سے انہیں واپس لوٹا دیا گیا کہ ملک چھوڑنے کے لیے پہلے پولیس کلیئرنس لائیں، جبکہ ایسا کوئی قانون نہیں۔ لیکن جب یہ کلیئرنس کی غرض سے پولیس اسٹیشن پہنچے تو ان پر FIR کاٹ کر ان دونوں کو زیر حراست لے لیا گیا کہ آپ بغیر کلیئرنس ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بعد ازاں عدالت نے پاکستانیوں کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ یہ FIR بے بنیاد تھی اور ان دونوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ کیرالہ کورٹ میں RSS کے جج نہیں بلکہ اکثر عیسائی ہیں، ورنہ باقی کی ساری زندگی ہسپتال کے بعد زندان میں جاسوسی کے جرم میں سزا کاٹتے ہوئے گزر جاتی۔ اب ہم پاکستانیوں سے مخاطب ہو کر بات کرتے ہیں۔ کیا آپ ہمارے اس پروگرام کے توسط سے یہ جان رہے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ کیا نہیں ہو رہا؟ ان کی مساجد توڑی جا رہی ہیں، ان کی نمازوں اور اذانوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور ان کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف بے انتہا نفرت ہے جس کا مشاہدہ پاکستان کے خلاف T20 میچ میں شکست کے بعد سب نے کیا۔ تو کیا پاکستانی مسلمانوں میں اتنی بھی غیرت نہیں کہ بھارتی فلمیں ڈرامے نہ دیکھیں؟ گلیوں میں بھارتی گانے چل رہے ہوتے ہیں جو نہ پاکستان کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کو۔ ہمارے بچے انڈین کارٹونز میں غرق ہیں اور ان کی نفرت انگیز اور بے بنیاد تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ یہاں پاکستانیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ بھارت میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے لیے کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگلی خبر کرناٹکا کے میونسپل کمشنر کے بارے میں جنہوں نے RSS کے مارچ میں شرکت کی۔ کرناٹکا کی تپٹور ڈویژن کے میونسپل کمشنر اما کانت نے RSS کے روڈ مارچ میں شرکت کی، اور وہ بھی RSS کا لباس پہن کر۔ یہ مارچ شہر کی بڑی سڑکوں پر نکلا اور اس پر کانگریس نے اعتراض کیا کہ حکومتی اعلیٰ عہدوں پر فائز حکومتی کارندوں کی RSS جیسی متشدد تنظیم سے کوئی نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اما کانت نے وضاحت کی کہ وہ حکومتی عہدے پر آنے سے پہلے ہی RSS کے رضاکار خدمت گزار رہے ہیں اور یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ RSS حکومت میں اور حکومتی اعلیٰ عہدوں پر جدت کے ساتھ نفوذ کر رہی ہے اور مستقبل قریب میں ہر اعلیٰ حکومتی پوسٹ پر صرف RSS کے لوگ ہی نظر آئیں گے۔ ناظرین، ہم یہ پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ RSS ایک اسٹیبلشمنٹ بن چکی ہے اور ان قریب بھارت کو یہی شدت پسند چلائیں گے۔ BJP خود RSS کی ایک سیاسی شاخ ہے۔ سوال یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کا کیا ہوگا جب انہیں ہر دفتر، یونیورسٹی، ہاسپٹل اور ہر جگہ RSS کا متشدد پنڈت بیٹھا نظر آئے گا؟ آخر کیسے گزرے گی مسلمانوں کی زندگی؟ بھارت میں ان کی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اور ناظرین، RSS نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے کی سازش کی گئی ہے۔ RSS نے اپنی آل انڈیا ایگزیکٹو کمیٹی کے 3 روزہ اجلاس میں کہا کہ بنگلہ دیش میں جو درگا پوجا پر حملے ہوئے وہ ایک سازش کے تحت کیے گئے تاکہ ہندو اقلیت کو وہاں سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ RSS نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے ہمسائے ملک سے رابطہ کرتے ہوئے ان حملوں کو روکے اور بنگلہ دیش حکومت ان حملہ آور مسلمانوں کے خلاف سخت اقدامات کرے، مجرموں کو سزا دی جائے اور ہندو اقلیتوں پر ہونے والی اس جارحیت کو روکا جائے تاکہ ہندو اور بدھ مت اقلیتی جماعتیں عزت اور امن کے ساتھ وہاں زندگی گزار سکیں۔ یہ باتیں جو RSS نے کی ہیں ظاہراً تو بہت اچھی ہیں، لیکن کیا وہ خود اس پر عمل پیرا ہیں؟ کیا بھارت میں مسلمان اور عیسائی اقلیتوں کو عزت اور امنیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے دیتے ہیں؟ اگر درگا پوجا پر جارحیت ہوتی ہے تو اتنا ہنگامہ، لیکن خود ہر دن بھارت میں مساجد کو مسمار کیا جا رہا ہے، اللہ، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جاتی ہے اور کوئی قانونی کارروائی تک نہیں ہونے دیتے۔ ایک طرف اپنے ملک میں اقلیتوں کی عزت تو دور، ان سے جینے کا حق تک چھین لیا، اور بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے محافظ بن رہے ہیں۔ در حقیقت جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی رپورٹ میں کہا کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا وہ سازش تھی، لیکن RSS کی ہی بنائی ہوئی سازش، جیسے کہ مسلمانوں میں اشتعال انگیزی کی۔ اس کا جب عکس العمل آیا تو اسے اپنے حق میں استعمال کیا اور بھارت میں مسلمانوں کی مزید سرکوبی کریں گے۔ اگرچہ بنگلہ دیش میں درگا پوجا پر حملے خود RSS نے کیے، لیکن بھارت میں جوابی طور پر جمعہ نمازوں پر بھی RSS ہی حملہ آور ہو رہی ہے۔ ناظرین، گڑگاؤں میں جمعہ نماز کے خلاف احتجاج میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے IT شہر گڑگاؤں میں پچھلے 1 ماہ سے جاری جمعہ نماز کے مسئلے نے اب مزید شدت اختیار کر لی ہے۔ پہلے گڑگاؤں کے سیکٹر 47 میں سڑک پر ہونے والی نماز جمعہ کے خلاف احتجاج ہوا اور پھر اس جگہ سے پولیس نے ہٹا کر ایک خالی میدان میں منتقل کر دیا۔
اب سیکٹر 12A میں یہ مسئلہ شروع ہو چکا ہے۔ RSS کے عسکری ونگ بجرنگ دل کے کارکنوں نے جمعہ نماز کے سامنے کھڑے ہو کر پولیس کے سامنے سرے عام شری رام اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں طبقات سے بات چیت کرتے ہوئے وہ مسئلے کے حل میں لگی ہوئی ہے، لیکن ان پولیس والوں نے ایک وقت پر کان بند کر لیے جب متشدد ہندوؤں نے کہا کہ اگلی بار سڑک پر جمعہ ہوا تو یہاں بہت ہی ناگوار حادثہ ہوگا۔ یہ کھلی دھمکی تھی جو عوام میں دی گئی، لیکن پولیس نے نہ تو FIR کاٹی اور نہ ہی کوئی کارروائی کی۔ ہمارے گھر سے باہر نکال رہے ادھر 144 ہو گئی، ادھر 144 نہیں ہے، وہ ادھر سے آگے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے گھر کے سامنے، اپنے گھر کے سامنے پڑھو نا۔ دکان کا کھڑے ہو کے پردوشن کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرنے دے رہے ہمیں۔ آپ نے یہ بات کہی نا کہ پرشاسن نے جگہ دی ہے، تو کل کو یہ پرشاسن ہمارے گھروں میں بھی گھسا دے گا ان کو۔ کون سی تہذیب ہے یہ؟ کیا ہم لوگ ہندو جو لوگ ہیں، ہندو سنگٹھن ہے، کیا ہم لوگ کرتے ہیں ایسے؟ یہ ایک پہلا قدم ہے۔ اگر گڑگاؤں میں سڑک پر جمعہ قائم ہونا بند ہو گئے تو اس کامیابی کا تکرار پورے ملک میں ہوگا۔ ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنی مسجدوں میں نماز پڑھو، لیکن اگلا قدم یہ ہوگا کہ مسجدوں میں لاؤڈ سپیکرز پر 1 گھنٹہ خطبہ ہوتا ہے، اس پر بھی پابندی لگاؤ، جس کا یہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں۔ بھارت کے تمام مسلمانوں کے لیے یہ مقام فکر ہے کہ اگر وہ اس طرح کے مسائل میں خاموش رہے یہ سوچ کر کہ یہ گڑگاؤں کے نمازیوں کا مسئلہ ہے، تو پھر ان کا کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ بھارت کی فلمی اداکارہ سوارا بھاسکر، جو اپنی بے شرم و حیا اداکاری کی وجہ سے معروف ہیں، اس نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ بہت بے شرمی کی بات ہے کہ نماز جمعہ کے سامنے کھڑے ہو کر جے شری رام کے نعرے لگائے جائیں، یعنی کسی کے دین کا کوئی احترام اب بھارت میں نہیں رہا۔ سوارا بھاسکر جیسی بیہودہ کردار نبھانے والی اداکارہ کو بھی شرم محسوس ہوئی، لیکن آخر کیوں بھارت کے مسلمانوں میں احساس غیرت نہیں جاگتا؟ اسی دن یعنی 22 اکتوبر کو گڑگاؤں میں ایک جمعہ کے پیش نماز پر حملہ ہوا اور انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر سیکٹر 40 میں نماز جمعہ بند نہیں ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ امام ابو الحسیب نے دی کوئنٹ نامی آن لائن نیوز ایجنسی سے کہا، میں اپنی شخصی مصروفیات کے بعد گھر جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے میرا پیچھا کیا اور کہا کہ اگر سیکٹر 40 میں نماز جمعہ جاری رہی تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ میں جب آگے بڑھا تو ایک شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے سامنے کہا، جے شری رام بول۔ میں کوئی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا تھا اور میں نے حالات دیکھتے ہوئے 2 مرتبہ جے شری رام بول دیا۔ اس جمعہ نماز کے مسئلے کے پیش نظر مدھیہ پردیش کے بھوپال شہر کی کٹر پنڈت MP پرگیا ٹھاکر نے اپنے غنڈوں کے ہمراہ ایک اسکول میں پہنچی جہاں جمعہ نماز ہو رہی تھی اور وہاں جا کر نماز جمعہ کو بند کر دیا۔ 27 اکتوبر کو گڑگاؤں میں متشدد گروہ نے DC سے ملاقات کی، جس کے بعد الٹیمیٹم دیا کہ ہم نماز جمعہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس جمعہ کے دن نماز جمعہ کے تحفظ کے لیے پولیس نے اضافی نفری رکھی، لیکن متشدد ہندوؤں نے بھرپور کوشش کی کہ اسے روکا جائے اور پولیس کے ساتھ ٹکراؤ میں 30 افراد کو وقتی طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ 2018 میں نماز جمعہ کے خلاف RSS نے یہ مہم شروع کی تھی تو حکومت نے مسلمانوں کو 35 میدان دیے تھے کہ مسلمان وہاں پر جمعہ قائم کر سکیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اگر اسی طرح متشدد ہندوؤں نے دباؤ بڑھائے رکھا تو انتظامیہ خود جمعہ بند کر دے گی تاکہ امنیت قائم رہے، یا پھر مسلمان خود ہندوؤں کے احترام میں یا خوف سے اسے بند کر دیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے پیشن گوئی کی ہے کہ نماز جمعہ کو بند کرانے کی مہم جو کہ گڑگاؤں سے شروع ہوئی ہے، یہ پورے بھارت میں پھیل جائے گی اور اس کے بعد لاؤڈ سپیکرز پر اذانوں اور خطبوں پر پابندی لگائی جائے گی۔ اگر مسلمان ان سب حالات پر خاموش رہے تو اگلے قدم پر یا تو مساجد بند کر دی جائیں گی یا پھر گرا دی جائیں گی۔ اس میں ہمیں موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ایک اور بات کا اضافہ کرتے چلیں کہ پہلے جہاں اکثر دفاتر اور کارخانوں میں مسلمانوں کو کسی کونے کھدرے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی تھی، اب RSS کے خوف سے ان مالکان نے مسلمانوں کو اس طرح کونوں میں نماز پڑھنے پر بھی پابندی لگانا شروع کر دی ہے۔ جیسا کہ اقبال نے کہا تھا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اب جب سجدے کی اجازت بھی نہیں ہوگی تو کیا مسلمان اسلام کو بھارت میں پھر بھی آزاد ہی سمجھیں گے؟ ناظرین، یہ تھی ہماری اس ہفتے کی بھارت کے مسلمانوں پر رپورٹ۔ اگر آپ کے علم میں یا نظر کے سامنے کسی بھی طرح کی شدت مظالم کے واقعات بھارت کے مسلمانوں پر دکھائی دیتے ہیں تو ہمیں فوراً ای میل کریں، لیکن محکم ثبوت کے ساتھ، یعنی کہ تصاویر اور ویڈیوز کی صورت میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھارت ہر روز 20 کروڑ مسلمانوں پر ریاستی دہشت گردی روا رکھے ہوئے ہے۔ RSS اور متشدد ہندو جس طرح چاہتے ہیں مسلمانوں کو اذیتیں دے رہے ہیں، لیکن بھارتی حکومت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔
اب یہاں پر یہ مظلوم مسلمان کیا کریں, کہاں جائیں؟ یہ خود ایک سوال بھی ہے اور ایک المیہ بھی. بھارت میں مسلمانوں کے حق میں اٹھنے والی کوئی قیادت نظر نہیں آتی, تو کیا یہ 20 کروڑ عنقریب نابود ہو جائیں گے, یا ایک سرگردان قوم بن کر اپنی تقدیر میں خود غلامی لکھ دیں گے, یا ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے کوئی موسیٰ جنم لے گا؟ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور آگے شیئر بھی کرتے رہیے تاکہ آپ سب آگاہ رہیں اور آگاہ کریں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.